Badal fefe majido wati nana barkabla ni famajini wajmalum fulal nya albake fanfa kajla kala ka fokon na makalko afulama len diane sina bolike kana le maininka barmala ya kalama ka fokon mo shemam bale brate me mission ndo na ye manden kibaro ka dunya fombe wala danin korobi nyero jondo leye netana le tofula alina atofo afulama le ni katemi mission do badama assalamu alaikum. Bon, alaykoum salam wa rahmatullahi kaifal barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà. Itori. Nto Elhadji Bouna Keita, ndé président du parti RGP. RGP. Rassemblement pour une Guinée prospère. Oui, folanyami parti le mi jamana den la denna. Kalubla miliyan makilin kan kaban kalken nakilin fakilin di kaban ka jamana la sabati an bɛɛ ye ban an bolo ye taa ɲɔgɔn fɛ kelen de. Ok. Mɔli y'a mɛna parce que fɔlɔ m'ale ten ye tɛmɛ la émission dɔ k'i ta mɔli y'a mɛna k'a fɔ ko buna jɔn buna di i ka école kɛ i sɔrɔ ni y'a jɔ ma i fatɔ di han yɔrɔ min dɔn ye mun na ka o kɔndɔnkisɛba don dantɛli kɛ mɔli ya jɔn buna di. Min kɔlɔ fili nin de to Elhadji Bouna Keita n fatɔ Viansu Keita donc ka sɔrɔ Dabula n sɔrɔ ni 1960 ka école primaire damina Dabula abattoir ka karan ka wa 7e 8e n se 9e na wule benda n bɔra école la n bɔra Sierra Leone n ka kurubara damina n ka kurubara kɛ Sierra Leone n bɔra la Guinée en 1970 non 76 n bɔra la Guinée en 1976 n bɔ yan 76 la n bɔra Sierra Leone 76 77 78 79 80 je suis venu à Banakoro. N ka baara kɛ ye ka ban ka atelier balaka ka dulu tɛrɛ fani a kirala na atelier la n'olu ni tɛrɛ u bolo ma kosɛbɛ o ko ma fana n ka dama sen ye ka na Dabula min ye n fabaraji min ye n sɔrɔ yɔrɔ di et effectivement n seko ye min di n y'o kɛla Dabula ka lakuro Dabula den de fana ye di n sewani sɔrɔ na fana Dabula la Guinée so tɛmala la donc n bɔra ye 2000 secteur nara sa kan sɔrɔ ɲɛ Banakoro o kɔmale n nara n kana kɛ organisateur au pèlerinage al umra n ka san dan dɔ siyaman kɛ o la n tɛrɛ avion affrété la ka taa la Guinée ka wa di Maka minnu kan lɔn o kɔmale il y a eu trop de concurrents entre en suma Adjasaran Jula anu Elhadji Kébé et tant d'autres. Bon, vers la fin n ka ma fɛnɛ n ka avion baara o fana dabila n bɔra o rɔ n nara don politique rɔ n donna politique rɔ san fɔlɔ min na o san kelen a filanan de kɛra 1993 n kɛra candidat di ka bila masaya ɲini na en 93 donc politicien fɛn fɛn yan dɔ bi mɔɔ di kɔrɔyan di mais politique bolo ma n fana ka kɔrɔ a tɔlu bɛɛ di parce que ni minnu tɛrɛ dɔn dɔ wulubaraba bɛɛ bɔra faamuyali sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ma mandenka mɛle lamɛnni na su ani tɛlɛ na barikabila ni famajini wimalon fulali ɲɛ i la parti ye sifari jɔn dɔ bi ba mɔ caman ko k'a man kɛndɛ parti yɛrɛ fayida k'a fɔ k'a ye kado dɔ waati min na. Non, mais de la partie Kende, parce que bien bec calon. Oui, mais à Giancarotole. Na partie Giancarotole. Non, à Giancarotole là. Non, na partie Giancarotole. Non, à Giancarotole. Na Giancarotole dit. Attends, il te bla la élection d'or. Non, mais non, à Giancarotole là. En 2010. En 2010,
Moi, j'ai été candidat aux élections présidentielles. Après 2010, on a été alliés, j'ai été le premier allié du RPG. Et quand je suis venu au RPG, en ce moment, il y avait aussi, c'est moi et Jean-Marc Tilano, on a fait le démarche pour aller devant toutes les partis qui ont intégré dans le RPG. Mais Kaboma Kanasi Bila Hunting, il m'a donné l'élection Bradoko. Mais il est débuté, il est débuté n'a parti le taureau. Il est débuté n'a parti taureau. Donc, al-Kokombra siège Kilensro. Mais j'étais à l'Assemblée. Donc, malon ni le makende ba, ni na parti le makende ba, ni donte jamana kunku kalama. Ni ya jamana kalama. Nde make débuté di mo la parti di. Nkera débuté di au nom du RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère. Oulay hankili kamburu yo dafa. Bon ya long konde kera débuté di yere la à parti lema. Ni question bra yemi poser la yo poser. Donc korole ka foko ila parti kende ko fostala. Na parti kende asin kende abulo kende et puis encore dunya be kalon déjà et ni koli tamana atamanyama inshallah ni ala tala sonda élection brebana aldalo ni na parti kende ou bien na parti jankaroni parce que na parti iba men ko parti ay de la parti ka siège flasoron yorosiama Banankoro le maire adjoint deuxième vise troisième vise ça Moussa Oulé n'a parti le donc d'abord so kalangrayi n'a parti ka do plan vise maire donc ama maire soro non vise maire ben ikalon maire nous vise maire be qualité clendi. OK. Il va même comme ministre non la secrétaire général à ben ministre. Voilà. OK. Nambura ibra nyajla kay lasral bakadado sise men wani kala diamanter ko di yere nayi kuruko di lomba ko le kuruko tafao di nayi aridor molto afla ka foko buna keta le non janni na folo aridor kuma diamanter la organisation min na danne ko union nationale des diamanteurs ndele ka organiser wanna to kuma lawka nombre lodi mais tanu ba folo de kera prix non nya anya ire la folo ya lo munde kanawa aridor la wala mun kila way mwani aridor la munna parce que aridor très barake yorodi allié to la jamana de nu bena fami nde nani ye ko nyena la do natwa ke kan natu konte do dai nda fama ko londo ko frafinde na to shilaya abore ndele kana kasoro Banankoro asube aridor la asube ya fait comme fodo ni ka foka asube ari furukudu ni tare ouais demanda ouais donc ce qui veut dire ndon kasoro barade mo keme woro wilayi ni ka aridor chef ya masorondi nyolema alla ninde kasoro pakistanel barawa anglais wara pakistanel nara pakistanel wara anglais état traité c'est barade nusrala wasara wolle wara ha 1 million de dollars alu kanyini kalike ko appel d'offre ko jombe sa srala wotuma sey nye partenaire nyuma embolo nka 1 million de dollars sra wore si embolo ya mbandan nara men kay ministère wolo nyere bara na sebe kembe na sebe copil dalma mais wolon ko minutre affaire là e kanyini ka fenna babu nene babu kemin tre nyonfe anya barala o ko koni wori la to kesle kono kwa di swama mais wori mi blato adama dem poste kono kwa ta swama na kere dam nan yeli o koma anwara ministre Jean-Marc Jean-Marie Doré alama ya fekerama wolna ra commission na waka mafene ka sebe labo kana dépense calculée 13 milliards 500 millions. Ko la Guinée ka di min babara suninke kol makanka ula bala la lo kol yabla mais comme ala le kusankiti lala cham ko makoni ma 5 millions de dollars dama
pas n'a permis tambolo parce que matériel mintre altra fait ko o mayra permis tanya le odi kadi société dolbolo nete mo krento fola parce que adamaden no islana le odo non mais teslana mais aforanya na kafoko kabagiter le no non écoutez très bien et quand on a un compte moto fola butu mais non il sabat nessa famille la gina ka bengena diarate kato adamaden tora teratu tonotala tonomi yendela bi gouvernement kalon min kata gouvernement kalon atani mbulu adini mima ni munan fa yala gouvernement ya fait ko kan na fait na sayma la gine ka den min basilo min na won min katan président pa konde tuma nka fa yesinya pla mama soro masa min francinité mamadi mbra fanya na jamatem kam fanya na mbra fa na aredor tarambulu nyamin ka mbra nya fanya na aw fanya na ke mbra banka asebe franke ka dama insini ka o resultat de makono ele kam fanya na mais non nka mi sebe kono sebe o resultat abana lo min ne ko len ko aliyem bla sur mes droits na aliyama pele ninni jole kaka aliye jodi ma ninni jodu maka ala fo mako elage buna keta ika ile ini maka utma lagina kadende ni tamasla o fanaka mende koni moti kala gouvernement ka parce que le gouvernement ka fente bulo e ba fo kuyi kala gouvernement ka i bare ke i yere hankilika wole okay badem fefe majira watin nan barka blani fo majini wi malon fulal nye almanyina almafli ay tul wala ne lag buna kita lawdi yamba do fo politique ro andi do fo ay rekan baradal kuna ba ni mbali bayi mo shamam balila fo kana ka ni nyagila ka manden kunyado ka aibra family so ni belade no afuranya na fana ko diamant ko do temna kuru ko do temna ini segba kuna te jina segba kuna te yala sa ni ko temni nyajuma non bon o kuma mi tribunal la net fo fola parce que nka tribunal ni ko be ma sur un journal le ma journal kilimpe donc nto kuma fola butun journal sila tribunal ba ala nyami kandito ko nto kuma nya fola nto nya fola okay barbalu ibra family soron bela de ma kon kuma te nya fola kuma la dunno di nambora ye ni kama fene ka foko 5 septembre au kera ku baledi section na coup d'état di Mamadi Doumbouya onara ka mansake koloma ta ka bo place la ele don brebre de crotile de na parti politique e kan ko nya joma ika enya min kan lagine ka be ka enya min kan fran ka enya wolika ite kuma si mende daro ko kanyi no abembalia no abendi no anani nya min kan wonani ambe soro na bolo kele nginde ma abanda ka lagine ka be kili lagine ka be ko abara don ala dafe ya fe ka munde mende buna la konde buna da kote ita men kun kala ji ita men kun kala ele mais molko ko wala sudoy 3h du matin mo shambalo fula ki wala 3h wati ma nande wala 3h du matin wala ali lagine kal mangini ka fana mo jeliye wala non mais ay mo jeliye wala non mais mo jeliye wala c'est-à-dire écoute-moi très très bien ce que je suis en train de dire. Non mais attendez s'il te plaît. Non mais il te le malo. E kalo manen ka bened na mena dia. Mais il te le malo. Non mais mbara wa. Voilà. Mbara wa ndo manimi safana na waro. Parce que nwara na damankole la ndo nkaka mfana nkawa mo kondo filibi soro ye wala fola jamana mansakeli emi mbake ilomina. Voilà. Parce que il traîne à raciste, il y a question d'opposer encore. Et comme ma connaît parti là ni jonka, ni ma connaît na haye ou kumalana. Bon donc ce qui veut dire, mbara wa signé killing. Mbasila so mfana nka wa fana ndwa. Parce que mote ou mo mansa mimbasi ikuna lomena. Iba ve la gineka jonde bi minte walai. La gineka iye la gineka ma fena jonde minte wala jonda fola konde twala. Foni mi ma ko yemi na o mo soro. We boka dogbere fo tolere ko kisuno la lente amen no woti ke min ko foye woti ka kankura le fo no la yesuno la le do ko yesuno la jamais non ki ila ko be yene tenten bo dog na o frankera aba fo mo ma ko malu ni masakela ikiti ya fo ko alhamdulillah parce que fe min sini jamana million
mo million tan ani saba million tan nani kuna na fora ko ile ni we si la bonkele na o be aye fo ko ile ni wo ye atele na bonkele na mba mo to bola yere kande hera le wodi. Okay. Nambora ni kama fene ka fo a fulame ma ko Conseil national de la transition au Brésil Sénat dans sa kuruma le keni wo kuntidi iko ko yenya juma ba i nyame mani ye diamantaria placido ye politique brebre de groupe placido iko ko yenya juma ila parti ko yenya juma parti femfe la ngine d'abord nde la parti oui na de groupe fana oui utoko kopam munto kopam nanda to kuma la oka bon non donc il y a damino ma folo buru njani na dansa la kuma ma parce que déjà non c'est-à-dire ikaye nya min ka jo mfana kaye tende nte commentaire la oka nte commentaire bo oka ikaye nya min kan mfana kaye tende. OK ala naliko abenai ma ubi ama beima. Ah, mais il a fait quelque chose de demande de poser un gros. Dans sa blaco conseil national. Dernier dans sa blaco conseil au programme poser un gros. Jamana mansake, il y jamana min kono. Wo mansake ba ko min fo ala jamana kono. Il ba fo ko ma be ma iti jamana lebla la. Jamana mansa. Ala irele ka seba alqur'ana kono. Ko ni ya fe ko ye mansa soso. Ko abara dunya la bonya. Abara dunya la siaya. Ko mansa ba si fami ile min ta fe ka mansa la sariya la tama ko ye jamana wo bla ko wa jamana bereka donc nde mansa min ba sin kunna lomi o ba kam min fo nde ye o kuma kan ko parce que nte sa fo lan ko nya mansa so so la mais itere ba damina dulan kuma min tere fe ka fo edulo mais ni ka damina sanfe kala jidula en ce moment kuma le kono ya fe nya min fo nto fo. OK ni ka va faire il a parti aller coalition il a coalition parti Jonya do il est coalition Jondo. Non mais écoute-moi très bien. N'était ikalon kuma siama ye fola mais allemand ye yorosi e ban to se ben ye femme ni man yere ye kano compte mais moi dis to se bela yere ma ila funke di kafoka to se bela. Non mais écoute-moi très bien. Moi j'ai été le premier allié de RPG. Follow li la RPG kan. Mabo. La dende kera ko RPG nka secrétaire malon a photo di secrétaire permanent. Woka kilili ke kwal bara bama ko papa koliye wa parti lu représenter ko kodek nko man ko kodek ko braba élection bandalo ma braba nde ko pam le kuna nde très parti bi woro le kuna e ba fo ko mo gbere le wala nde la kuma kan wo nde représenter la kana ko mo tin de représenter la soit yen kilere non dia ou bien akran mbora ye ntora sini mol ko nya kol brana nyoye dia akolea nka secrétaire général kli Cissé anya mundo anya nyonta hambrase ya ali école la dans naka parti bla ko papa kolle na to parti politique le représenter dia papa kolle tende représenter la oui papa kolle ayere lingini na parce que anya ko promu ne ba men parti yere ngini de donc ni RPG bra papa kolle ke andu kundi papa kolle tankundi wala ka Jean-Marc Boye wala kan de fana réservé. Donc OK na to kuma la okase donc ce qui veut dire mais au fond famina ay ba ke réunion ke la aldal nyon kili ete wala nte wele la mais comme na parti yembolo ne fana tisi de ko wele la albakili famille aldi mo fla sabata and fana ndwa nyon bey ke ay oui an ka kande no kili kay ken ko to malode président Alpha Condé a hakke di bo moldo kabe mumma ale hari asiraha ala masaya banda
abakili pampan ada foko allié wikili oui ne réunion do mamake bomba make ni makili min kuna Alpha Condé bol ok donc ce qui veut dire ni Alpha Condé obra boy min ye na almankili imakili damini min kuna iba wa pleti kilen kadiye ka kuyer kilen kadiye aldiwa imangini ka munde ka ke inara mbandan ka fo ali musise ya ko mako elaja ambena kikili okay mo kile min kan kili wole kera bantama so okay badem fe majiro watin na anna foloma lewde yokoma e kalon anna men kalte kuna jinjala nyawma foloma le trend anna barka blani fo majini we malon fulani albake fanfan kala kala nala na mena duyan fambe kala kala men kalikun foloma le trewde anni elaj buna ketale men kala watin nati fe majiro watin na barka blani fo majini we malon fulani albake fanfan kala kala ka fo ko nyina makal ko ay tol malon tran na barkana kun foloma lawdi mba ambra do kun flamana do watinna kala menal fo parce que grem bele na ye mandin kala grain ka fra Mozambique la ka folita ka daima min fana ye angula ka folita ka di wala menna bela denema min ya angula gremba wulu ka folita ka di molma Bamako États-Unis kalonere fana muso na ye nyalimba nyalen kuyate dumbuya brabo kuyate yado anna ngro kela nyankre ba ko meado ko le koni urana le la kujuya ka folita ka dama binyon lo ayana mena amza ka kro ka folita ka dama anna mo bafna na ye kabine komara muso na ye mama sire kamara ofna na mena su anitile watin nara e kankan kala ban na me adina yele ka folita kadima kamara makabana ba badamalu almajina almafli anna manin kaliflana mendi butunsa wole ila parti anye sifade min don bi na ye ika momen malo na ye ka momen kokoro bimbi wala masaya braban anye romando na Alpha Condé di à la partie plus arc-en-ciel bi nyonlo et la partie yoro jondobto bon ni la partie est indépendant là ya kam fodo na partie ya irela ate bako ate franye muna est-ce que tu kire le mangoya au robto ça ne te se mangoya là parce que ne la partie est famina jama embolo beni la jama okay la raminu kan wulu kalon ko moli embolo okay parce que ibayi wolo alka kili ke sal kono quoi lui na coalition coalition do wara sebe ne na an représentant wara ka an coalition Copam note abafo Copam afonde ko coordination des partis alliés de la mouvance. Mouvance c'était le RPG. Oui. Mais ni mouvance au man kili. Ni dobra le kan kili. Wole kake an wara anna mouvance al nusidi ya wara anka organisation al kami parce que président de ko parti le waben. RPG ba dobra ba albenara kwali wala dena yorodula Mamad Silabra. Oui. Bon, ndemawa. Et la partie tenko. Non, na partie massé. Menka dalenke malatemenari. Na partie massé. OK. N'est la partie tue. OK. Maintenant, Dr. Ousmane Kaba Fanambra Dola Bensena. Le Dr. Ousmane Kaba malada. A fo min kenen ko beyna Mamad Silabra. En partie la Guinée partie Benwara. LPZ moi. Donc ndere mowa. Mais nka anda den kurumin to Copam. Nka wala représentant nawa. Mais nka ma fene wolu ninde te wala bolo kelima. Donc nka fo représentant ma ibrawa représentation min ke ay ibrawa signé kelen signé fla ay dawoma. OK. Parce que woko ma ko nyena nkono
ntiwala ntiwala mun na a ma kɛ yon ta fɛ a ma kɛ yon min nti ko dalen de fɛ mais tuma dɔ n de hankili na hankili ye wala sila min na o ma wa sila kelen na donc n bɔra sila o kan donc a banda Ousmane Kaba kan kili ko parce que ko dɔ y'a fɛ ko ni min ka parti ko ni min nara sisan an ba min ta porte-parole ya la ko o di faveur sɔrɔ a la parti kan ko réunion gbɛrɛ ye ko natɔ kɛla Sidi Abara ko est-ce que na ko pa me dise na la jama ba len koma donc nka o jama le ta ka wadi mais ala fo nyami fo la ye ni ka parti allié be boni ye RPZ la itul malo de nyaba ibal boni ye permanent mission ye wole ka da so ama ini mo minu de nion ye la ni le wara ko limite la dani mo dandolema permanent to de je sais pas, c'est le secrétaire permanent là-bas. Là, Salim Sissete. Non, Salim Sissete. Aïe, quoi. Bemantao. Bemantao. Mais non, mais il y a accident. Ok. Mais c'est ça. Mais normalement, aïe, bon, mais donc, depuis Massacre Funambora et ko Ibri Simbo. Non, moi, c'est non, n'est qu'à faire sale con. Il te le malo. Non, il te le malo. Non, à fois qu'il m'a fini, il te le malo. Non, il m'a fini, t'as bref de mais il te le malo. Non, fini odo. Non, mais n'est qu'à kam minfo. Yoro membadia yola yene. Yoro membadia yola yene. Non, yoro jondiari. Ah, bah, attention, s'il te plaît. Mansa siba silo min jamana kono. Mansa ba silo min jamana kono. Aba foi ma famille ko bara ke mansa di. Wolo inde birila kota. Ah. Ouais. Parce que avec Imani Kaura. Non. Dadis na encore ni ile kala mo foloma di kawa dadis la sambra masusa. Wote menen koro sekban na kono sekban na fana ko tunu. Non, nde ma dadis la sambra masusa. Tu peux arrêter. D'abord, le feu président Ahmed Sékou Touré. Notre mouvement pionnier kundi. Secteur Telero Daboula. Dunya beka wi. Konte do. Konte nara, mba iba fo konni wole diara. Ni mansama dia kase lansana a konte. Ok. Oh, mais dadis fana na dia pas. Non, dadis nani di. Ok. Wo histoire kajan, anti so be fola. Ok, maintenant bouton. Voilà. Mais dadis nani iba sadi ya lon komina minu beye na la mamadi ye nabi o mo kelen lettre alpha bara minu be nani ka sekubayi o mo kelen lettre dadis bara minu nani ka dadisi o mo kelen lettre lansana compte bara minu nani ka compte o mo kelen lettre secteur bara mais il faut savoir même le secrétaire général, le premier secrétaire général de feu général lansana compte. C'était Tambakalas. Okay. Tambakala a été l'un des membres influents du feu président Ahmed Sékou Touré. Il va s'y mansaya la couette mon corofé. Non. Non, mais c'est parce que mon coroti est molé. Ok. Anyamin Beroti. Anyamin Dobi. Koko Badamina ou Kobraba. Kote Bamfana Madamina. Koko Badamina ou Kobraba. Donc, ce qui veut dire, comme une banafana. Mon fanan tende fanan na seila ou fanando. Ka foko ko mimbra dia ko mbra na uru. Non. C'est-à-dire le permanent. Le permanent, il a appelé. Il a dit à Kapo ko anye nyoye minna, anye comité de crise le sila. Ne malon ni comité de crise te dise sila RP0 ndete kila ku komi kuna. Ni okera sinya kele haibara wa makili, sinya sila haibara wa makili. Imakili pani minkuna. Imakili demindo iba pleti minda te yere le wodi idi mangini koma donc nya fe kamin feyina ndete duba diadi d'abord dadis nara soronde ndela wuri yembulu kele ndeka wodi soron lance na compte telele dunya beka wulo basonka ari torta lance na compte watile mbanda na fembora mbolo mansa to milutu ninyon nabi ala nde ala la ya bule koro ya fola penkelema dunya be alpha konde kambi win bekera na kaseti ni manka fa elumi opérateur économique betema ye don google kono iba don google ya fo ko le rencontre
le rencontre de Alpha Condé avec les opérateurs économiques. Il dit que mais opérateur économique mais be kumaray wo opérateur économique kelen de fana be c'est la fana ka kuma au palais du peuple ici mo kelen masoro molu temaye min sera fala masakema an wato te ne la ibuna keda na kuma ka min be bora alka be la tete almaso asira bo donc wa RTG la nka kuma ka min foye ali wa na kuma kan nabo quel que soit yalo ko nde la partie nyen kuma la na partie min ka nyen na partie leka ne ta fola mansa pempen tambira nde abeka do Kenya abeka do nyama. Ok. Ni kama fene Mamadi Doumbouya kanjila ka san lukadado ka foko aina to élection ni damna la mairie la si obaboy na législative yala sa ila parti dina train ko do ba. Amba donc ibara kuma bere fosina min to ni ma ibara otoy. Kuma mi yodi comme maire la si le damina to. Anda ma fene ka damina chef quartier ma hanka wase mairie ma. Amba mo jama mimba mo min soro anda lo butuni moy parti bimbolo ni moti bimbolo c'est ça et dit trado mais ndi trado ke ndi élection te kala la gina ni kende ni te soro donc mais ni kama fene frafina kabila be ani dunya fambe et la partie li hala jondo ndi la partie ibabuli bi yekilidi ke ube yedo nasit kono yama fene RGP Rassemblement pour une Guinée prospère mandenko min ye fola inyana iba menko la Guinée mansayate se fola ko keta kamaren to mafo nima ibemba la grikibano ima ifala grikibano ko ya kurundo kable koma mande mansaya beka lonko sungeta oloni sungeta ma donc ndere donda mansaya nyinina ka lonko mbemba kele ya jamana nin kono dununya kalon démocratie est à la folo dunya kono démocratie daminara mandende démocratie dununya mume démocratie daminara mindo abe daminara mandende okay. Donc ce qui veut dire iba fo ya manden fo iba la ya manden la aluko ko manden tam manden fou adi fo fana ko manden quoi donc ce qui veut dire iba dunya te fembe fo kan te dunya kono kan beni ye kan min di katambi man ka kanna wo kuma wo man ka kan lobi wo baran kan horoya man ka kan baka fola nsauna kandi mbafo nyendiana kandi fana yenaro wala ka ke hari mbawa mansal bara nte kan fo ni mala ba man ka kan kilima mais ekon kalon ka foko o journaliste kala tala bati ente min motire matola do menna meni kasene kama foloma le ni tafoko yedien kana kanya interview no mais asi tunte kofe odo ite sunodo nte sinoro nte kofe ite sunodo no ite silana no masilam fana no la ite silana nka fwenyana nkon kuma wati mase abrase butu kuma wati mase mbra kuma damina ndina kuma fana mi yete avant gule nyinde okay. Mais ba to bi nya be fo kun famin to molla altina wala men wa e kala na to kuma la patrona ka manyo kala émission spéciale le manka no ante kuma la ma to wore nyon diale te yere ante kuma la ka okay voilà faida kuma kundo ndo to sa idise mu nyajila kala ila militant na obe la giden ka obe nkolla kuma kundo ndo to bon ndela kuma e mindi ala kana nin ke na kuma kundondi mais ala nin ke annabi kuma kundondi okay donc wo tama fana parti RGP Rassemblement pour une Guinée prospère ndel buna ye min président yala ala le bolo di nyoma min basilo min na jamana kono anya ben anya wa kanko okay wo jamana la sabati le mais alluya la partie là dans Kadamina à la base jusqu'à la fin parce que transition mi était a foni ko transition ye monde di wati la tambile akera nya susuma transition dina date fo aba date fo lo minna ou date brabba ou da sur un politicien frambra en damina mais toujours président Kafole ko à l'étoile élection. Donc, c'est pour cela, comme à l'étoile élection, Momo Domba n'a nommé à la gouvernement, où le cité à lui présenter l'élection à cause de Guerrero. Donc, en doulier,
élection préparée, on a parti préparé à la base jusqu'à un sommet. Voilà que tout le monde a ok, il a numéro. Bon, ndise mol dise masro na vocal là, il dise vocal là na la main sur le 622 97 57 40. 622 97 57 40. Ni mi a fait un message là na ou du message là na, mi a fait un vocal là na ou du vocal là na parce que adi sur bara siama yembolo homme d'affaires le fana yendi ntise beta la mbra lagine ka befo d'abord mbra lagine mume fo signoyate anna jamana kono anyam bulu da nyoma anye don klendi anya bo klendi andi mi sron bendo antu sron na bembaliaro nka ye wolo ambrana afora lo min ko sili national baraje foloke afo ko bi besora nka be gbanna hari momin no min tanyo min bala sankeli ni sabake no almanyon fu nka wol be alnyon fu la politique yesana ku yali di tambi ba fende ma amba fo ko anya politique kela nyon na gboya nyedi anti wala yorodo yoro min ba ben yoro min ma be way men de bra la gine kalbe tra albeye don de la partie les parti di mi ye jamala benna wole to RGP rassemblement pour une Guinée prospère ko badia ya damna la irelma wala ke tulana kan sallallahu alaihi wasallam badem fe majiro wati nana barka blani fo majini wi malon fulal nyaal bakke fonfa kala kala ka fo ko nyina wakal ko kanta ka dema kansan kala de madi kansan dumbuya anan tre man kala na buna kita wole wodi ko barka ay ni ko barka